Papagayam iti Municipal Agriculture Officer iti Iliti Kawayan ni Ma'am Benedicta Bitang Carino Kyotcho. Dito'y Kawayan. Ma'am Bitang, good morning. Ni June ma'am, dito'y IFM Vegan. Good morning, sir. Kumusta kayo Good morning, sir. Kumusta kayo ditamaw, ma'am? Tidete nga bigat. Okay, mat, sir. Okay, mat, sir. Regarding, sir, diti kayat mo nga damagan, sir, with regards to the lakong nga nalaka, actually, dadi nga min, sir, kat, Inspire, Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion. Okay. Based namin, sir, into the Department of Agriculture, itipundo na more than 10 million. Karaman, DJ housing, piglets, and feeds. So, DJ, sir, mabalin kasi ti Apo Diyos naludan iti more than 200 heads dito yung Inspire. So, mabalinan, sir. Adati mabalinan nga mailako and hopefully, iti buyers tayo ket magulpe kuma. Or I know that gila 60% of the total number of heads. Damat na aramid dagiti. Yes, sir? ma'am. Yes, ma'am. Babaen ti Inspire ti Department of Agriculture. So, they jay pundum, ano tatayin, ma'am? More than 10 million, More sir. than 10 million nga in paimada iti Yes, sir. LGU ti Kawayan nakiddaw yo kada Yes, sir. Mayor Jeremy Goulart deti nga pondo iti Department of Agriculture. No dati ayan na matatta detoy tadamatan iti local program ti LGU ni Mayor Jeremy ditoy Kawayan idinaawat detoy Inspire Fund. Adda DJ Pantay Tamorong Kawayan Ilocos, sir. Pantay Tamorong. So, more than 200 heads, ma'am, deto'y nataraken. When, sir? Mano ti agbalin matatanga mailakon, ma'am? 40 to 50% the total number of heads siguro, sir. Oh, so mga... More than 80 and above. 80 above. Yes, sir. Api ma'am DJ Burias na idi naggapo pa iti DA? Bali, na-download DJ nga kwarta, sir, the whole amount. So, DJ na may ani circuit through bidding. Naggapo iti CP Feeds. Okay. Company, sir. So, dati nang produce, nang 10, DJ nga, di matangan mi iti piglets. DJ kumpanya ti Thailand. Yes, sir. Yes, sir. Nabiyagmat amin idi, ma'am? Aday ti mortality ng 5 heads, sir. Okay. Basit, no, DJ, kaado DJ bilang nga na i-deliver. Yes, sir. So tatan mga 40 to 50% mabalinen for dispersal. Mga manutikilos damat yes, dagitoyan, ma'am. DJ 80, ang pangaton, sir, siguro DJ yan. Mabalin matlatan DJ na bababa kasi 6 p.m. Kas nakunamat DJ agbanbantay saan mi nga mabalin nga circle when no inot nga irwar nga kasla kumai everyday kami nga agirwar haan nga kasli ngamin, sir, kasi protected ngamin dijay. So iti kamayan min with that 40% of the total number of heads ibirok mi nga umuna then minsan ang minton nga irwar DJ iset minton DJ may mesa nga aldaw, sir, ti pan nakairwar da. Okay. Han kayat met nga sawen nga mesmesa ti mangala DJ say mga 100 heads no iso ti available. When, sir, answer. Okay. Ikanbas mi, sir, kasi atati nakanbas mi mat adati 10, adati 2 kasi, sir, nga magkurang pailaang tapno ti kasta mailako mi dagi 40 to 50% of the total number of heads. So, tanapigsawen no adati may pakpakat nga nya pangawag mo dagi biosecurity ba?
Yes, sir. DJ mismo nga kulungan ang talaga nga protected area DJ ma'am nga haan nga Yes, sir. asi-asino ti makastrike. When, sir? Di Mhm. para bantay ni sir ka agis TBJ, no? Adaman ti rumuar within 24 hours Ag quarantine. alternate, sir, alternate. When, sir, ang quarantine for Arig na 24 da, hours. oo, arig na Yes, sir. ma-quarantine da. Tapno masiguro iti When, safety sir. dagiti baboy. Yes, sir. Because Mhm. of the ASF tayo, kasi we are very thankful nga tiili Akawayan is we are in peak zone. Mhm. Ah, Pink zone ti yes, ASF sir. kahit nang sawen no Pink zone. case, no case ma'am. No case. Yes, Mhm. sir. Okay. No case. Ma'am, kasano ti presyo nga tatta dagitoy baboy nga mailako? Bali ko, sir, iti live na 80 kilos up, 190 pesos. Then down 5. Ket Mhm. nasa uwan, Below no, 80. they said 80. Yes, sir, below 80, 190, 85. 185, sir. So Mhm. down 5, yes, sir. No kumpara ti Kasi nga madam, min, sir, go ahead ma'am. sir, Go ahead ma'am. sir, Go ahead ma'am, DJ kahit mong ibaga. ngamin, sir, iso nga iti meat vendors gamin met adati asosasyon da ditoy nakita da ngamin nga bimaba iti live weight iso nga ada iti letter dati ni Ma'am Jeremy, our municipal mayor, nga kayat damot nga ibaba iti presyo dagiti lako damot nga pork. Tapno ti kasta mayat iti balanse iti meat vendors as well as hog growers. Mhm. So ti madam mga presyo to'y kawayan ma'am ti karne ti per kilo. The pork, sir, is 320, sir. The 320 pork, igado, lomo-lomo, liempo, and pork chop. Iti pataw no kukod, 280. Iti intestines, sipilya, 280, ribs. The bones, adati special na, napinta si 280, the ordinary na is 150. Mhm. Ken Sige, sir, iti agdama na presyo, iti ili Akawayan. Okay. Did you 190 met nga presyo nga panaglako yung ma'am, nabababang ti agda matatta nga panaggatang ti meat vendors? Ti live weight? Yes. Tano, Bali, kwan, sir, yes, sir. Dahito yan iti nagpapatangan ni between the hog growers, meat vendors, as well as the LGU. Nga dahito iti request dan, tapno patas kas kung naktatay, tapno balanse, iti meat vendors, dagiti aggatang consumers, kasamet ka dagiti hog growers. no may lako ti 190 dagitoy ma'am, ag talinaed nga ti presyo ti kawayan ti karne ket 320 latta. Yes, sir. Okay. Tano dya malilo, tagdaman sa paggatang dati dadu mga ili ket 210 ti kababaan? Wano na When, adadapi sir? nga bimma ba ma'am? Ada 210, ada 220, ada kay 200 mo, sir. So talaga nga mayat deti presyo nga 190 ti live weight tatta. When, sir? Mo dapi bagbagam nga ti kapintas ta dagitoy baboy nga may disperse ket mabalimpay dagitoy nga matakong. When, sir? Kasi deti na naalang piglets tayo nga nataraken wano na ilud DJ Inspire napintas nga lahi, sir, kasi nakita iti livestock inspector mi, sir, nga napintas nga para kadagiti kayat na nga agbalin nga takungen. So, adameten iti as of now, adameten iti maysa nga ay duwadan, sir, ni Municipal Agriculturist iti Bantay, ken iti barangay captain iti nang menor ket nag confirm tamiten nga gumatang para iti takungda. Takungenda. Okay. So
tilaksin nga dagitoy orders tatan wenno na i-canvas yun ma'am at dapay available nyor daramiden tata ma'am dagiti mayat nga gumatang detoy live weight iti 190 pesos per kilo nya kasano taramiden da ma'am. Bali, iti Municipal Agriculture Officer, my staff, karkarigatan mi sir nga i-disseminate information dissemination to different barangays in our municipality. Tapno tikas ta, no adati agasapulan, mabalinta kami laeng nga tawagan. And mapayat da nga ipaparti nga insigida, adamit ten, dato'y slaughterhouse tayo, iti ili akawayan nga masindadaan. Tapno tikas ta, dito'y meten, iti pakaparichan, dagito'y nga gatangan da. If the purpose is para talaga nga para lako. Para party. So kontakin mabaling nga kontaken da kalaeng iti Facebook mo wenno dagiti staff mo ma'am dagiti mayat nga gumatang pumashare ded tamaw dagiti mayat nga gumatang tatangaro detoy baboy. Yes sir. So no 40 to 50% DJ 80 ag pangato so danto pilang dagiti mabati ma'am nga agarop 50% but When sir, kasi kasa panaka-assess iti ang tartarakon siguro by September 10 to 15 siguro haan nga aglaps DJ yon amin nga nailod ka DJ ton inspire tayo dapat mairuwar amin nun. Tapno tikas ta aginanan tumet iti 1 month. Okay. So amin for disinfection. So kahit na sayon oray dagijay so dagiti nga 200 heads dapat nga mailako aminen by September 15. Yes, sir. Dati kumusta ti patangan nyo ken ni Mayor Jeremy ma'am kalpasan nga after a month ti September 15 ket maludan to manen makargaan to manen di kastoy. Well, sir, kasi dapat saan nga maawan when no ma-stop dahito yung panakalod na just after 1 month tapno tikas ta da iti continuous na maikarga di jay. So aramidon mi amin nga makaya mi iti Municipal Agriculture Office tapno tikas ta dahito yung proyekto ket ang agtalinaod as in that no diket di adupay wenno progreso pay daytoy nga proyekto sir. So kas ako na ni Mayor Jeremy ma'am ket kastoy ti presyo na tata nabababang MT market price detoy live weight hanamet panggep nga ag ganansya kada iti tatanga proyekto ma'am. When sir, kasi no kas pangarigan if ever nga iti other municipalities na makita minto nga 190 damot 190 da mabalin minto manon nga ibababa oray no 5 pesos laeng ti per kilo. Tapno tikas ta kasto na iti ayeten mi nga inatiili ni Mayor Jeremy nga saan nga iti ag-income no diket di mangtulong kadagiti amin nga kasapulan when constituents ti incremente na ili iti kawayan sir. Tapno mabalanse laeng di presyo ti live weight ken di presyo ti karne. Babaen tata deting panaglako yo ma'am. Well sir. So nga saan nga iti purpose ti Agriculture Office so natili nga kawayan ket ang mga kaskunakod dapat iso ti mang balanse ti presyo ta. Dadi panggap nga talaga daytoy nga tulong ket daytoy nga proyekto ket kaskunak sir nga saan nga palalaeng iti ili akawayan no diket di adupay kuma iti mapanmi maserbian iti incremente nga province of Ilocos Sur. So dagiti panggep na ti gumatang at may madakamat to nga ro di may mesang aldaw nga panagirwar nga isunto met ti panagbagkat dan ma'am. When sir exactly.
Kumusta detoy damunod na kay pitimang aywan tata detoy slaughterhouse? Kumusta mo tata, ma'am? Well, sir, aday iti staff ko nga in charge latamot digay slaughterhouse tayo. As of now, kasto na kidi kalman during our meeting. Bali, ada iti walong maparparti natin iti inaldaw and walong baboy kastamot iti baka, sir. Oh, dagi di maparti nga baboy ken baka so ti mailako di talipapa? When, sir. Adamot dagitay tatan, adamot dagitay aglaklako iti barbarangay. Ket gapo daytoy nga napintas nga wagas iti panagparti tapno may kan iti quality dagiti kalidad iti panakapartida dagiti imit na adumaten mostly nga agparparti ka dagiti barbarangay, sir, umay damoten agkaparti diti slaughterhouse tayo. Adalang DJ minimal fee nga masing-singirmet kadagiti may agpaparti diti kawayan ni slaughterhouse, ma'am. When, sir. Lakit na set nga maamuan nga dagijay gayam mailaklako diti talipapa malaksid nga mayat tipan nakaparti na ket talagang ma-share tupay nga ma-check manipud ti sakit di mat, ma'am, sakbay dagitoy nga maparti tatta. When, sir, kasi ipanda iti malem 4 o'clock p.m. before the day before the night nga maparti, sir, tapno DJ tayo nga talaga nga makita if DJ ipanda nga nga baboy or baka kat safe mo lang or haan nga agsakit. Okay. So deta iti beneg iti livestock iti aramiden tatta iti biyang iti Municipal Agriculture Office ti Kawayan. Ma'am Bitang, thank you very much ken diti oras mo hamok nga diti pakakumikumam tatta nga gundaway ngem winayaam latta ditoy IFM Vegan. Maminsan pay, ma'am, no dati awis mo dagiti mayat nga gumatang iti baboy kadagiti aywanan ni tatta. Go ahead, ma'am, please. Thank you very much, Sir John. And once again, naimbag nga bigat tayo amin banen ka barangayan or ka ilyan. Iti ramiden da, ma'am, dagiti palagip mo no kayat no dapat dagiti mayat nga gumatang. Babaan iti Municipal Agriculture Office nga iti ili Kawayan kakabsat mabalin nyo iti yaw awis ko iti mabalin nyo nga panaggatang iti safe nga live nga baboy kayat min nga mailako when no mabalinen dagiti inkargami iti Inspire project ni kakabsat. So i-contact daklaang or iti inatiili ni Mang Jeremy iti Municipal Agriculture Office staff tapno ti kasta maitud mi dagi schedule iti panaghaul kakabsat kas kunami nga mamaminsan iti hauling only 100%, so hurry up nga ag-order kayon tapno ti kasta mai-reserve mi dagita orderyo kakabsat. So once again, thank you very much, Sir John. Kanggunaan na iti IFM. Amin, nagbingbingeg. Yes, ma'am. Thank you. Umunapay nga thank you also to our Mayor, Ma'am Jeremy, iti kanayon nga panang gagay na, panang suporta na iti agriculture sector, iti ili Kawayan. Thank you very much, everyone. Okay. God bless. Thank you very much, Ma'am Benedicta Kyocho, ti Municipal Agriculture Officer, iti Iliti Kawayan.